Bonjour tout le monde, je vous explique dans cette vidéo le chapitre de cytosol. Donc maintenant, pour parler des ribosomes, alors quand même on a dit que dans le cytosol baignent les ribosomes, pas seulement les éléments de cytosquelette, des ions et aussi des molécules. Donc aussi vous avez des ribosomes qu'on peut retrouver baignent dans le cytosol, dans ce gel. Alors les ribosomes sont des particules compactes constituées d'ARN ribosomiques qui sont associées à des protéines. Donc, quand je parle du ribosome, ça veut dire je parle de l'ARN ribosomique plus protéines sont présents chez les eucaryotes et prokaryotes. هذول كمان كتير مهمين على فكرة. يعني أي شيء يعني مقطع معكم présent dans les cellules eucaryotes, prokaryotes أو dans les cellules eucaryotes animales et cellules eucaryotes végétales. Please هذول soulignez et faites la comparaison لكل molécule عم بدرسها، كل élément عم بدرسه وشوفوا هو وين localisé، هل موجود عند toutes les cellules eucaryotes، هل موجود عند toutes les cellules eucaryotes et prokaryotes، أو حتى عند السيلول eucaryotes بلاقيه بس عند السيلول animal eucaryote animal ما بلاقي عند السيلول eucaryote végétale. Donc faites attention pour chaque élément, pour chaque molécule que vous étudiez، لازم تعرفوا إنه هي وين موجودة عند أي نوع من السيلول. Ils fonctionnent de la même manière pour lire, décoder et traduire un ARN messager. Donc ils sont impliqués dans la traduction de l'ARN messager en protéines, en une séquence polypeptidique. Ils sont libres dans l'histosol, d'accord, mais peuvent également former des polyribosomes. Donc plusieurs ribosomes forment des polyribosomes qui sont des formations constituées par plusieurs ribosomes en train de traduire une molécule d'ARN messager pour la synthèse de plusieurs copies du même polypeptide. Donc ces polyribosomes synthétisent en fait أو traduire une molécule d'ARN لحتى يعملوا synthèse لبlusieurs copies لهالموليكول d'ARN لهالميم polypeptide. Donc les ribosomes ont une forme universelle et en coupe longitudinale, regardez. Ils sont légèrement elliptiques. Leurs dimensions sont donc chez les prokaryotes, là c'est important aussi à voir la différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. Donc au niveau des prokaryotes, c'est 29 nanomètres pour la longueur, 21 nanomètres pour la largeur. Au niveau des eucaryotes, la longueur elle est plus importante qu'au niveau des prokaryotes et la largeur aussi c'est plus importante. Donc, la technique de coloration négative révèle que les ribosomes sont constitués de deux sous-unités de dimension inégale. Vous avez deux sous-unités qui composent le ribosome. Donc, dimension inégale, vous avez une petite sous-unité, une grande sous-unité. Le coefficient de sédimentation exprimé en unité de Svedberg des ribosomes. Donc, بميزهم عن بعضهم من خلال الcoefficient de sédimentation qui est exprimé en S Svedberg. Les prokaryotes هذا أكيد بتعرفوه يعني قطع معكم بالجénétique. Donc si vous faites la comparaison entre prokaryotes et eucaryotes, alors vous avez que le coefficient de sédimentation للريبوزوم كله بالكامل هو 70S. Donc à 70S مقسمين ل 50S pour la grande sous-unité et 30S pour la petite sous-unité. انتبهوا أنا مش عم بجمعهم مع بعضهم، ما عم بقول 50 plus 30 égale 80، لا وقت بقول le ribosome entier sédimentation تبعيته exprimé en Svedberg بيطلع الكوفيسيون 70، بينما إذا عم فصلهم je les sépare الجراند لحالها grande sous-unité والpetite sous-unité بيطلع الgrande sous-unité 50 والpetite sous-unité 30S. Ça c'est pour les unités, les sous-unités de ribosome chez les cellules prokaryotes. Et si je prends le coefficient de sédimentation de ribosome aussi chez les cellules eucaryotes بلاقي إذا كان ribosome entier c'est 80S et par contre pour la grande sous-unité c'est 60 et la petite sous-unité c'est 40S. Donc, l'ultracentrifugation différentielle permet d'isoler les deux sous-unités. Donc, ça me permet de séparer, si vous voulez, les deux sous-unités et déterminer la nature de leurs composants. Si je prends la grande sous-unité, alors bien sûr, quand je parle des ribosomes, je parle de l'ARN messager, de l'ARN ribosomique, et plus vous avez des protéines qui sont associées à l'ARN ribosomique. Donc, ribosome معناتها ARN ribosomique plus protéines. هلا وقت عملنا centrifugation مسكنا كل سوزونيتي شفنا de quoi est composé، معناتها شو هو التيب الARN qui compose
الكوفيسيون تاعو شو هو بلس شو هن البروتيين يلي هن كي سون اسوسيي على هيدا التيب دارين. دونك سي اون برون لا غراند سوزينيتي بنلاقي انه الغراند سوزينيتي عندها 3 تيب دارين ريبوزوميك. هالارين ريبوزوميك ممكن يكون 28 اس الكوفيسيون دو سيديمونتاسيون ممكن يكون 5 اس او 5,8 اس et vous avez une cinquantaine de protéines chez les eucaryotes. بينما vous avez deux types إذا عم بحكي eucaryotes إذا عم بحكي prokaryotes عندنا deux types d'ARN يا بيكون 23S أو بيكون 5S plus vous avez une association là une trentaine de protéines. Donc vous faites une comparaison بتعملوا vous dressez un tableau بتحطوا البروكاريوت et eucaryotes بتحط الgrande unité عند السيلول eucaryote هي مألفة من 3 types d'ARN ممكن يكون 28S plus 50 de protéines ممكن يكون 5S et 5,8S et vous avez cinquantaine de protéines يعني 50 types de protéines qui sont associées ممكن يكونوا associés على هالARN ribosomique. بينما عند البروكاريوت vous avez deux types هو 23S et 5S vous avez trentaine de protéines. En revanche إذا عم بحكي petite sous-unité vous avez un seul type d'ARN إذا عم بحكي cellule eucaryote والcoefficient تاعو 18S associé à une trentaine de protéines. بينما إذا عم بحكي prokaryote عندي type واحد d'ARN بس الcoefficient تاعو 16S qui est associé à une vingtaine de protéines. Donc je répète, un ribosome c'est constitué d'un ARN ribosomique plus des protéines qui sont associées à l'ARN ribosomique. هلا شو نوع الARN ribosomique مثل ما قلنا بتشوفوا بترجعوا على التابلو. إذا عم بحكي grand unité exemple يعني cellule eucaryote بيكون ممكن يكون 28S مع plus associé à une cinquantaine de protéines أو ممكن يكون 5S associé à une cinquantaine de protéines أو ممكن يكون 5,8S associé à une cinquantaine de protéines. إذا برجع على البروkaryote quand même je refais la même chose. Donc vous prenez des exemples selon les types que vous avez. Donc, un ribosome fonctionnel comporte 3 sites de liaison pour les molécules d'ARN. Vous avez un site qui se trouve sur la petite sous-unité qui fixe sur l'ARN messager. Et vous avez deux autres sites qui se trouvent dans la grande sous-unité, site A ou site B, et qui fixent les ARN de transfert qui sont entrantes et qui sont chargés d'acides aminés. Donc, chez les eucaryotes, les ribosomes peuvent aussi être attachés aux membranes du réticulum endoplasmique granulaire ou à la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Donc, faites attention. ما بلاقيهم بس libre dans le cytosol كمان ممكن نلاقيهم attachés على le réticulum endoplasmique granulaire أو ممكن نلاقيهم attachés à la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Donc, vous soulignez ça s'il vous plaît. Là, ça c'est pour au cas où vous tombez sur ce genre de questions où se trouvent les ribosomes. Donc, il en existe aussi dans la matrice mitochondriale. Donc, je peux aussi retrouver des ribosomes dans la mitochondrie, dans la matrice de la mitochondrie et également aussi dans le stroma chloroplastique. Donc, au niveau des chloroplastes, au niveau des mitochondries, je peux trouver aussi des mitochondries et également dans le cytosol, je peux trouver des ribosomes sur le réticulum endoplasmique et également sur la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Quelles sont les principales fonctions de cytosol? Donc déjà, la transduction du signal. Ça veut dire, ça permet de transmettre, de transporter le signal en fait. Ça commence au niveau de la membrane plasmique. Le signal passe par dans le cytosol et se dirige vers les organites et le noyau. Alors le cytosol, c'est un carrefour métabolique. Ça veut dire vous avez plusieurs réactions chimiques qui se déroulent dans le cytosol grâce au millier d'enzymes qu'il contient. Il contient plusieurs enzymes et le cytosol donc est le siège de nombreuses réactions qui constituent le métabolisme. Quand je dis métabolisme, ça veut dire tout ce qui est synthèse et dégradation, réaction de synthèse et réaction de dégradation. Le métabolisme associe à la fois des réactions de catabolisme et d'anabolisme, c'est ce que je viens de dire, qui touchent toutes les molécules, notamment les précurseurs et les macromolécules. Alors, certaines molécules synthétisées dans le cytosol sont ensuite adressées à leur destination finale, des organites, membranes plasmiques, protéasomes. Soit ces molécules sont sécrétées, sont des enzymes, elles doivent être sécrétées dans l'appareil digestif, par exemple, pour assurer la digestion des aliments, etc. Bref, بس يصير في عندنا synthèse لها الموليكول dans le cytosol كل وحدة une fois synthétisée لازم تروح على المطرح اللي لازم تروح عليه. أو parfois ces enzymes أو ces molécules synthétisées sont mises en réserve, sont stockées dans des vésicules, participent aussi à la régulation du pH intra et extracellulaire.
Donc, vous avez deux fonctions métaboliques importantes du cytosol. Donc, déjà, on parle de la glycolyse. Qu'est-ce que ça veut dire glycolyse? Lyse, معناتها dégradation. Glyco, ça veut dire c'est la dégradation de glucose. Donc, pourquoi la glycolyse elle est nécessaire dans le cytosol? Pourquoi notre corps il a besoin de cette réaction de glycolyse? Alors, l'ATP ou l'adénosine triphosphate donc est un nucléotide. Donc, faites attention. نحن حكينا عن nucléoside وحكينا عن nucléotide. ان النيوكليوتيد معناتها بقلبه الاسيد فوسفوريك وبقلبه السكر وبقلبه الباز ازوتين. دونك بس احكي ادينوزين تريفوسفات معناتها عم بحكي عن 3 فوسفات كي سون اسوسيي موجود بقلبه هالنيوكليوتيد 3 فوسفات مش فوسفات واحد مثل النيوكليوتيد اللي بشوفه بالموليكول d'ADN. Donc ici vous avez 3 phosphates qui sont associés على السكر وهالسكر بعدين اللي associé على الباز ازوتي. Donc l'adénosine triphosphate l'ATP qui par hydrolyse, une fois نعملو hydrolyse, نعملو dégradation, il libère de l'énergie directement utilisable par la cellule. Donc cellule elle تقدر تشتغل تعمل pour qu'elle puisse fonctionner correctement, donc elle a besoin de l'énergie. من وين بتجي الانرجي؟ بتجي من ال ATP. هالدégradation ou l'hydrolyse de l'ATP بتعطي énergie. L'énergie elle est utilisée par la cellule pour qu'elle fonctionne correctement, pour qu'elle fonctionne normalement. Elle provient l'ATP يعني d'où elle provient? Elle provient de l'oxydation de glucose dont la première étape est la glycolyse. Donc لحتى نحصل على الATP يلي هي بتعطي طاقة للسيلول تستعملها كرمال تشتغل. هالATP من وين بتجي؟ بتجي من الجليكوليز. شو معناتها جليكوليز؟ معناتها dégradation للجلوكوز. Donc elle provient de l'oxydation la réaction d'oxydation de glucose dont la première étape est la glycolyse. أول étape من الأوكسيدation هي الجليكوليز dans la cellule eucaryote. La glycolyse c'est une série de 10 réactions d'oxydoréduction qui se produisent dans le cytosol sans l'intervention de l'oxygène. Donc on a plusieurs réactions chimiques عم بيصيروا sans من دون الأكسجين et qui transforment بتحول une molécule de glucose بتقسمها لدو triose بتقسمها بتعملها dégradation. بتعرفوا انه الجلوكوز بقلبه 6 اتوم دو كربون وقت ينعمل له بينقسم dégradation clivage يعني بتقسم بيعطيني 3 enfin 2 molécules بس كل molécule بقلبها 3 اتوم دو كربون. Donc deux trioses qui seront ensuite convertis en 2 molécules d'acide pyruvique. Donc je répète انا كل هالقصه اللي عم بحكي فيها لحتى اقول انه من وين عم يجي الATP يلي هو الATP بتستعملها السيلول بكل شيء في رياكسيون جواتها لانه وقت تعملها هيدروليز بتعطيها طاقه بتعطيها انرجي وهالانرجي بتستعملها السيلول لتقدر تشتغل منيح. فالATP من وين بتجي؟ الATP بتجي من الجليكوليز من الاكسيداسيون للجلوكوز. دونك الاول ايتاب من الاكسيداسيون هو عندي الجليكوليز. دونك الجليكوليز معناتها عندي بليزيور رياكسيون عم بيصيروا وين بتصير الجليكوليز انتبهوا لها كثير منيح. دونك وسوليني الجليكوليز بتصير dans le cytosol sans l'intervention de l'oxygène. والجليكوليز هي عبارة عن une molécule de glucose بتنقسم تعطيني 2 molécules de triose. يعني une molécule de glucose مألفة من 6 اتوم de carbone بس ينعمل لهم هيدروليز لهالموليكول هيدي بصير بتعطيني 2 موليكول دو تريوز ومن بعدين هالتريوز بتحول لاسيد بيروفيك. داكور ما بيهمني هالستركتور ولا الاتوميك هذا كلياته ما بيهمني بس بيهمني تعرفوا ان الجلوكوز بيتحول ل 2 تريوز وبيرجع التريوز كونفرتي ان اسيد بيروفيك. داكور donc voilà. Si vous regardez cette réaction, alors vous avez en fait le glucose هيدا اللي هو C6H6. donc الجلوكوز عطاني 2 تريوز مثل ما انا شايفين هون. اوكي وبس عطاني 2 تريوز ليكو شو عطاني 2 موليكول ATP. اوكي واكيد في عنا مي لانه في اي رياكسيون عم بتصير عم يصير في عنا فورماسيون دي موليكول دو. donc si vous regardez مثل ما قلنا وقت عملنا هيدروليز الجليكوليز لهيدا للجلوكوز on a obtenu 2 molécules de triose وطبعا حصلنا على 2 molécules ATP. يعني كل موليكول دو جلوكوز بنحرقها تعطينا بالمقابل 2 تريوز وبالمقابل 2 موليكول ATP. اوكي مشان هيك نحن وقت بناكل سكر بنحرق السكر لحتى نولد طاقه نولد انرجي. بس تحسوا حالكم دبتوا او دبلتوا بتروحوا بتاكلوا سكر. ليش؟ لانه السكر بيعطيكم طاقه. ليش؟ من وين بتجي الطاقه؟ يعني الATP. من وين بتجي الATP؟ عندنا une réaction de glycolyse بتصير بقلب السيتوزول
الجلوكوز يلي عم ناخده بنعمل له ابسوربسيون بفوت على قلب السلول، وبقلب السلول جوا بنعمل له جليكوليز، داكور، بقلب السيتوبلازم تحديدا بالسيتوزول تحديدا بنعمل له جليكوليز، اون موليكول دو جلوكوز بتعطيني اثنين دو موليكول دو تريوز وبتعطيني دو اي تي بي، دو موليكول اي تي بي يلي هي الموليكول هيدي الاي تي بي اللي حكينا عنها فوق، بس نعمل لها هيدروليز بتعطيني دو لينرجي يلي هي بتستعملها الطاقة لحتى تقدر تشتغل pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Donc, durant ces réactions, vous avez deux molécules d'ATP qui sont produites et vous avez aussi deux molécules H2O ou في deux NAD, d'accord, يلي هن coenzymes أو يعني يلي هن ما بيهمني تعرفوا شو هن. Voilà, donc c'est ce qui est important, c'est ce qui est important. Donc regardez la glycolyse. Alors à la fin de la glycolyse, on a أول étape عم بتصير وين؟ À la fin de la glycolyse donc cytosolique انتبهوا قلنا cytoplasmique أو cytosolique لأنه بقلب السيتوزول بتصير. Le coenzyme réduit اللي هو ال NADH plus H+ passe dans l'espace entre les deux membranes de la mitochondrie. Donc regardez هون نحن عم نحكي السيتوزول. ال NADH وال H+ بفوتوا على قلب الميتوكوندري بيقعدوا entre les deux membranes. هيدي الميتوكوندري عندها une membrane externe وعندها une membrane interne. الاسباس اللي موجود entre les deux membranes بيقعد بقلبه هال NADH مع ال H+ اللي حصلنا عليها من الرياكسيون de glycolyse من شوي. Voilà, où il livre les protons et le NAD peut être ainsi régénéré, alors que la destinée de l'acide pyruvique dépend de la disponibilité de l'oxygène dans la cellule. Donc voilà, si vous regardez ici, vous avez deux voies للبيروفات. دونك عندي اذا كان البيروفات موجود اللي هو الاسيد بيروفيك اللي حصلنا عليه هو نفسه بس نحصل عليه بيرجع بنستعمله بنعمله رياكسيون en présence de l'oxygène بنعمله اوكسيداسيون بعدين لحتى نرجع نولد طاقه بقلب الميتوكوندري لانه الميتوكوندري كمان هي بحد ذاتها بتعطينا انرجي بتعطينا ATP. يعني عندي انا قسم من الATP بحصل عليه بقلب السيتوزول من الرياكسيون يلي بتوصلني على الاسيد بتوصلني على الدو تريوز والتريوز بيرجع بيعطيني الاسيد بيروفيك داكور. دونك بتعطيني هون دو موليكول اي تي بي وبنرجع بحصل على كميه كبيره من الاي تي بي. وين طلعوا لكم في عندي 32 موليكول اي تي بي بحصل على كميه كتير كبيره من الاي تي بي جوات الميتوكوندري. دونك لحتى احصل على الكميه من الاي تي بي لازم اول شيء اعمل يعني نفذ المرحله الاولى يلي هي بتصير بقلب السيتوزول واحصل على البيروفات. مجرد ما حصلت على البيروفات او على الاسيد بيروفيك هذا الاسيد بيروفيك بيعمل اوكسيداسيون وين بتفوت على قلب الميتوكوندري وهون بقى بصير في عندنا بليزيور رياكسيون لحتى نحصل على الاتي بي اللي بدنا اياه. دونك هون اذا عم بحكي عن كونديسيون ايروبيك. OK. Alors, dans les conditions aérobiques, le pyruvate passe dans la matrice, اللي هي هيدي هون الماتريس ميتوكوندريال pour en extraire l'énergie de glucose لحتى نسحب الانرجي منها. Donc ça, si on parle de la respiration cellulaire. Alors, dans une cellule eucaryote ayant un apport d'oxygène insuffisant, إذا ما في عندي suffisamment d'oxygène معناتها البيروفات ما بيفوت على قلب الميتوكوندري ما بيعمل رياكسيون مع الأكسجين جوات الميتوكوندري بيضل برا البيروفات. il reste dans le cytosol et il est réduit en acide lactique. D'accord. فإذا بيعطيني هالأسيد لاكتيك. Donc là on parle de la fermentation lactique. هلا هون عم بحكي عن سلول eucaryote عم تشتغل بفوا انايروبيك. إذا عم بحكي عن سلول بروكاريوت عم تشتغل بفوا انايروبيك نفس البيروفات بيعطيني باغ ديكاربوكسيلاسيون بيعطيني الاسيتيل الديد يلي هو بيتحول بعدين qui sera réduit en alcool éthylique. Donc là on parle de la fermentation alcoolique. Donc faites attention, la fermentation alcoolique هي بتصير عند البروكاريوت بالفوا تاعيتها انايروبيك بينما الفيرمنتاسيون لاكتيك هي se déroule عند السيلول eucaryote كمان dans les conditions anaérobiques. اثنيناتهم بيصيروا dans le cytosol واثنيناتهم بيصيروا بس من الموليكول دو بيروفات. يعني انا لازم يكون في عندي دي اسيد بيروفيك او بيروفات لحتى بعدين ارجع صنع سوا الاسيد لاكتيك سوا بدي صنع هيدا الالكول ايثيليك. هون الاسيد لاكتيك عند السيلول eucaryote dans les conditions anaérobiques وهون الاسيتالديد او الالكول ايثيليك هذا بحصل عليه عند السيلول بروكاريوت toujours dans les conditions anaérobiques. وين بيصيروا faites attention هون بكون عم بحكي هالغير دو رياكسيون بيصيروا بالسيتوزول بحاجه لحتى احصل عليهم بحاجه ليصير في عندي احصل على البيروفات. منين بحصل على البيروفات؟ انتبهوا بحصل عليه من التريوز من وين بحصل عليه؟ بحصل عليه من الجلوكوز. اوكي. فاذا ضروري اعمل هيدروليز لهالجلوكوز لدو تريوز
لحتى مع التريوز يلي بده يعطيني بيروفات بحصل على كمان 2 موليكول دي بي. بس هول الموليكول دي بي منهم كافيين، دونك انا بحاجه اذا في عندي كفايه اكسجين عم يفوت على جسمي، انا بحاجه انه هالبيروفات ارجع صنع منه دي بي اكثر واكثر. دونك بحاجه للميتوكوندري تتدخل معناتها، بفوت البيروفات لجوات الميتوكوندري en présence de l'oxygène نعمل رياكسيون دوكسيداسيون. دونك بهالحاله بصير بصنع plusieurs molécules ATP. دونك les conditions هون بكون عم بحكي عن conditions aérobiques، وهون بكون عم بحكي dans des conditions anaérobiques.